Ja, dan sê jy, goeiemôre. Guten Morgen. Goeiemôre, goeiemôre. Guten Morgen. Dit is 'n Vrydagoggend. Friday. Ons het gewag daarvoor. The 29th of July. Dat is baie welkom by ons by InfoStream Namibia, saam met my Dirkas en Koffie. Koffie self. Koffie met 'n lekker koffie. Ja. Vanoggend, ja. Here in the brand new InfoStream cups. coffee cup. Ja, en baie dankie vir Mona van Motor Merch vir dit vir ons geskenk het. Ja. Ons is baie trots daarop. Thank you. Nou ek dink Motor Merch. hulle wonder hoekom is spekboom vandag weg. Yes. And Spekboom is is weg vir 'n rede. ja. Ons het gisteraand al gepromoveer dat vandag gesels ons gaan ons 'n bietjie Potjiekos gesels. That's reg. We are talking about probably a national cultural has to have it in every home. Household. Household food process. thing. En party van hulle is so groot. Yes. So groot. Yes. Maar ons gaan bietjie kyk na die geskiedenis. Waar kom dit vandaan? Hoe dit hier beland? Hoe ernstig raak ouens as hulle 'n potjie maak? Jy weet, ek weet braai is 'n ernstige ding. Nee, kyk, Potjiekos kompetisie reëls is baie rigied. Ja. En baie streng word dit toegepas. So vreeslike mooi woord, rigied. Ja. Wat sou Duits wees? I'll figure it out later. Dis nie dit nie. Hy sal nog daaraan dink as hy terugkom. En om ons te help met die geskiedenis en die rigiede reëls, die streng reëls, gaan ons nou twee chefs hier in die ateljee, baie bekende chefs, chefs van formaat, chef Terry en chef Phillip. Hulle gaan bietjie ons met gesels oor die geskiedenis, resepte en so meer. En natuurlik kan jy by die huis, jy by die kantoor. Ja, ons hou julle dop. Ons weet hierdie tyd die koffietjie daar en die rekenaar staan en die deur is toe. Julle kan saam met ons gesels oor julle Potjiekos resepte, maak nie saak waar julle is. Ek wens dit was maandag. Nee, wag so 'n bietjie. Weet jy Dan hoekom het ek ons nou 'n hele week gehad om ons werk klaar te maak. ek verstaan wat jy bedoel. As jy so daaroor praat, dink ek die ouens wat gestaak het gister om te gaan stem, het werklik waar van die geleentheid gebruik gemaak om dit 'n heerlike vakansiedag te maak. Yes. So Want niemand het opgedaag nie. Sê die koerant. Yes, because the newspapers are reporting that government workers, government officials, basically had 2 days off, which would be yesterday and obviously today, to go and vote on a strike action. Ek het dit nog nooit gehoor nie. Ja. Ons gaan stem of ons gaan staak. Maar jy kry 2 dae af om te gaan stem. En dan besluit jy, ek gaan nie stem nie, ek vat 'n vakansiedag. En daar is woede oor raadslede se wegbly by die stembusse. Die stemproses om te bepaal of meer as 100,000 staatsdienswerkers gaan staak, het gister stadig begin. Daar's niemand. You see, I thought about it a little bit longer. The question we had, well, why do you have to go and vote to go and strike? Yeah. But when I thought about it a bit longer, there must be method behind the madness. Miskien. Because what we have is we have the trade unions Ja. negotiating with government. Correct. And let's say the unions in their negotiation process says, hang on, we are going to go and strike. Then government might have the counter argument and say, but hang on a moment, you guys are just sitting here saying you're going to strike. Why don't we just ask all the workers if they actually do want to strike? En as jy stem, en dan vat jy stem. So it makes reasonable sense. Ek hoor wat jy sê. En ek is bly jy het bietjie tyd gehad gisteraand om daaroor te dink. And I indeed did. En namens die feeskomitee wil ons vir Hannes Kaufman sê baie geluk. Gepraat van geluk. Jy weet natuurlik ons is op orders. Right. Why? Ons is gister uitgedaag. By who? Mr. Eben Benardi. Right. Kan ons die pot se deksel lig? Let's lift it up and see. There you go. Sy Een vir jou, Baie dankie. een vir my. Nou, Eben, baie dankie. Ek dink jy het jou dag goed gekies. Yes. So begin ons 'n Vrydag. Yes. The very well known Underberg
it makes you feel much better, especially if you've got a stomach ailment. And please remember, alcohol not for sale to children under the age of 18. Ek gaan myne Persons under the age. Nou maar goed, kom ons vat hom maar. Yeah, it's because it's just to settle everything. Ek dink so. You know? Ek dink so. So ek dink maak jy weet nou hoe werk daai prop. Yes. En dan vat ons hom maar op hierdie Vrydagoggend. Ons gaan kyk ons vir Joe Nickel in die hande kry. Ons wil net hoor wat daar by die kus aangaan en dan gaan ons daai chefs inroep. Ja. Nou maar There's a procedure to be followed when drinking an Underberg, and you basically lick your lips like that, put it like this underneath here, and you go. Dis die drankie. my lippe was nie nat genoeg gelek nie. Maar my tong wou dit doen, maar my lippe wou nie. Dis die drankie met 'n klankie. Dankie, daar gaan dit. Just. Ek was dors. One thing about a Underberg, when you drink it, you've got to keep it up at 35 degrees for it to actually flow into. En nou baie dankie, ons hou van daai uitdaging en so het die dag begin. Kom ons kyk gou of ons vir Joe Nickel in die hande kry. As jy iets nog daar in die koerant het. Well, we'll be, first of all, I just want to, if I can find my glasses somewhere. Op jou kop? On my head, nope. Daar sê daar by jou koerant. Oh, there we go. Okay, so just looking at a couple of the comments that have been coming in. Lizelle Kotz is watching, Myron Retief is watching, and also Mark Barnard is watching. Is dit Maren of Maren? Maren. Maren. Ek wou net, want ek ken Maren Retief. Okay. En dan Joep Nel sê ons mag eers 11 uur die Underberg gedrink het. Nee. It's 11 o'clock somewhere. Ja. Let's use that argument. Kyk, hier ons horlosie in elk geval. Ons het 11 uur 'n ander afspraak. Hey, hoe gaan dit Joe? Ekskuus, is jy wakker? Ja, ons is besig met die Oesterfees klankstel hier by Walvis Laerskool waar ons by. Dis mos die Oesterfees. Dis die Oesterfees. Hoor hier so, ekskuus Joe, goeiemôre hier van InfoStream van Kalfie en myself. Kan jy gou vir ons net so 'n update gee oor wat aangaan daar by jou by die kus? Jong, as gevolg van die Oesterfees is die dorp self maar redelik stil. Die Oesterfees op oggend 8:00 af en dan uit hulle is 8:00 op die verhoog verskeidenheid van plaaslike kunstenaars onder andere Lenial, Dani Prinsloo, Savannah met haar orkes, Shoreline die orkes, Lenial met sy orkes. So daar's 'n hele verskeidenheid van plaaslike kunstenaars wat ook gaan optree. Die ingang is $100 en is hier by Laerskool Walvis Bay. En dan het daar by my plekkie daar by Oceans in die Waterfront het ons verland vir DJ Eddie. Hy speel ook elke jaar by die Beach Bash en daai goeders daar by Langstrand. En dan môre aand na die vertoning hier by die Oesterfees, dan gaan Dani Prinsloo ook daar optree. Verder is maar redelik stil hier in die dorp. Niemand reël verder regtig ietsie. Al wat ek wel kan sê, daar is wel 'n international school bied tipe van 'n bazaar aan. En dit is ook môre deur die loop van die dag en dan weet ek is daar 'n groot sportdag by Prouet en Swakop, maar verder weet ek nie van enige ander verrigtinge of feeslikhede wat plaasvind. So ek dink almal moet maar net in hulle karre klim en Oesterfees toe kom. Lekker. Is die Joe, is die weer goed vir die Oesterfees daar by julle? Yes, en is nie hy lyk mooi op die oomblik, is lekker sonskyn. Nie te warm nie, seker nou so 15 grade, 15 grade en lekker sonskyn hier by ons. Nou ja, dis goeie nuus. Joe, geniet dit, stuur groete aan al ons Namibiese kunstenaars wat daar optree en julle moet dit geniet. Ja, dankie Hannes en dankie Dirk en ek wil net ou Paula's vir die mense sê as hulle Oesterfees toe kom, moet hulle net vir hulle lekker warm aantrek. Ons weet nooit wat die weer kan maak laat by die dag nie. Ja, en luister, jy moet uitrus. Ek sien jou volgende naweek by die President's Run. Ons maak se my maat mooi dag. Okay, lekker naweek. Cheers, daar gaan hy. Mooi dag. Dankie weer. Bye-bye. Well, that's our coastal correspondent, Joe Nickel. Right, baie dankie Joe. Always keeps us informed. Vrydag. Nou, met die chef saam, ek het vir chef Nick ook geskakel. Okay. So nou het ons vir chef Terry, ons het vir chef Nick, ons het vir chef Phillip. En ek het vir die manne gesê, ons gaan nou gereeld Vrydag saam met die vermaaklikheid, dit wat gebeur, gaan ons kos praat en maak. So chef Nick is van hy's daar by Stellenbosch. Aha. Okay. En hy's ook 'n avid biker. Dit is die Stellenbosch
restaurant. Ja, nou nie in die Kaap nie. Nou. Maar miskien kan ons nog daar 'n draai gaan maak. So koffie, ja, natuurlik môre is die groot biltongfees. Dit beloof ook 'n dag vol propvol opwinding te wees. Wat het jy nog wat jy van weet? Wel, dan natuurlijk die Iver Coffee maakt vanavond muziek bij Nico's Pub and Grill in Olympia. And then tomorrow I'm just going to rest. But I know that also at Vintage there is a band playing. I'm not too sure who it is, but I know I'll find out and let you guys know. And yeah, we're going to have just a fantastic weekend. Ek dink terwyl ons 'n klomp ander inligting het wat ons moet deel, het ons beloof ons gaan Potjiekos gesels. Ja. Ons nooi julle ook wat ons volg en wat kuier saam met ons met julle kommentare. Gaan ons dit volg en julle kommentare lees en julle is vandag welkom om ietsie in die pot te gooi as jy sou wou. Jy kan selfs jou resep stuur of 'n spesiale sous wat jy sê hierdie is my spesiale sous. Yes. En ons kan jou ook skakel, my foon is reg hier. Jy bel en 'n bydrae maak. Nog iets van die koerante, dan gaan ek die advertensies speel, dan kry ons chefs. Just one small update, just in terms of the possible strike from government workers. The executive, and this is being reported by the Namibian, the executive director of Education, Arts and Culture, Sanet Steenkamp, says the impact of a civil servant strike on the country's education system would be massive. Yeah. And if you turn over to page 2, she basically outlines the whole thing. So we're not talking about possible strikes by teachers and individuals that are in hostels, that are looking over children, looking after them and all that, that a possible strike could be absolutely detrimental. Nee, verseker. Because of the following, is that if these children are basically not in the hostel or not in the schools, then obviously they would hopefully be at home, or for that matter, roaming the streets. And from there, she says that it's going to have a huge impact in terms of violence towards the children, unwanted pregnancies, sexual abuse, all that kind of stuff. So it's a bit concerning. Ek dink tog ons gaan die kwessie rondom die selfmoordsyfers, Ja. wat so geweldig hoog is wat die afgelope 2 jaar gestyg het in Namibië, gaan ons ernstig opneem. Dit is ernstig, as ek bedoel ernstig opneem met iemand. En ons gaan hulle nooi na die ateljee toe. Ek dink dit regverdige besoek van individu of individue om bietjie te kom gesels en in diepte verduidelik wat die oorsaak is van hierdie geweldige hoë selfmoordsyfers in Namibië. Ook weer berigte vandag in die koerant en natuurlik daarmee saam ook die armoede. Maar meer daaroor op 'n baie ernstige noot. Volgende week Vrydag is ons in ligte lyn. Help om jou soort van gemoed reg te kry vir die naweek. Kom ons kyk gou na hierdie advertensie en dan kry ons 2 chefs in hier neffens ons Net om langs te kom gesels. Wie gaan ons? Ons is terug. Miskien kan ek koffie dan Phillip, jy kan na my toe sit. En daar sê ons hoef nie so. Daar's ons. Here we go. Dis wat hulle All four noem of us. 'n volbank. 'n Volbank vandag. Welkom Chef Terry. Thank you. Welkom Chef Phillip. Baie lekker om hier te wees. Chef Terry van die Silver Spoon Academy, Chef Phillip van die Namibia Chefs Association. Kan ons sien. Ja. Well, Chef Terry has been here before, but Yeah. it's the first time that we've got Phillip with us. Hy het klaar 'n aanhang en ouens wat vir ons boodskappe gestuur het gesê waar is die resepte? Maar nou het ons 'n ander belofte van hom gekry vandag. Vrydag volgende week. Yes. Definitely. Jy moet maak die belofte. Oh yeah, yeah. I'll be here and I'll have the spekboomkoek reg vir julle. Dit klink lekker. Koffie, die manne kuier hier so, vertel. Yeah, so we're going to learn more about the history of Potjiekos and also
a couple of the other aspects in terms of Potjiekos. I don't know, I think Chef Terry, you want to tell us more, or is it Phillip that wants to tell us more where it comes from? Chef Terry is the one that does so much research on food and the history of food and things. It's always nice to hear from him. And he's talking about the history. We were talking now beforehand about the history of it. So please, Terry, tell us more. Well, I mean, it's very interesting to actually go back and see where Potjiekos came from. Right. We all know it originated with the pioneers and the settlers in South Africa, and as they moved inland, they used it to cook food. But it came from the Dutch. The rest of the world knows a potjie pot, or this style of cooking in a cast iron pot, as a Dutch oven. And it goes back as far as around 15, I must get my dates right now. Okay. About the 1560s. There was a 50-year war between Spain and Holland. And there was a siege of a town, Leiden, if I remember correctly. And all the residents would come together, and they would bring the little bit of ingredients that they had, and they would put it into a communal pot, cook it, and they would all share the food around that. And then a little later, in the early 1600s, it was brought to South Africa with Jan van Riebeeck. And originally the pot didn't have 3 legs. It was suspended over the fire. Oh, so it was like hanging on a chain kind of thing. Yes. Oh, yeah. And it was in the hearth, in the house, in the fireplace. It would hang there. And as meat and vegetables were taken out and eaten, fresh meat and vegetables were put back to replace it. So it actually was kept on cooking. And it was a way of making sure that your food didn't go rotten. So it was like constantly full of food all the time. Constantly full of food, which is, I mean, today we would cringe if we found out that the pot had been going for over a year. Yes. I mean, maar ek weet van ouens wat ek dink amper sê Phillip hier het eendag vertel dat dis hoe hy sop maak. begin hier so teen Woensdag aand en film op dan. Dis soos daai varkie wat die ou net so stukkie vir stukkie eet. Jy laat die vleis eers verouder voor jy hom in die pot sit. But there's also, I mean, with the voortrekkers moving through up into the Midlands and whatnot, it was a way of preparing a meal for the entire group of travellers, and everyone would sit around it and would then eat from the pot. But what is actually fantastic about this style of cooking is that the ingredients that cook the longest were layered at the bottom of the pot, and every layer was depending on how long it would take to cook. Right. And while the pot is going, you're setting up your camp for the night, and the food is looking after itself. I see. Is that where that little rule comes from, that you don't stir the pot? Traditionally, a potjie pot is never stirred. Never stirred. Never stirred. And that's the big difference, I think, between the stew and the potjiekos. Yes. Okay. Exactly. So ek wil graag 'n bietjie resepte hoor want ek het ook dit al gehoor. Jy moenie aan my pot raak nie of moenie want mamma wil kyk of daar genoeg kruie en of daar genoeg sout en peper is en dan wil sy proe en dan sê pappa hier van die sy kant af moet net nie aan my pot raak nie. That is true. And another thing that what they used to do was biltong. We all love tomorrow's biltong feast. Right. We all love biltong, but originally meat was cured and spiced and cured, and it was dried. And in the morning, they would put the meat for that night into the pot with water, close the lid, fasten it, load it onto the wagon, and off you go. By evening, the meat had rehydrated, absorbed that water, rehydrated, and you've got meat ready for your stew. Dis interessant. Dis baie interessant. Nou goed, dit is die tradisie is daar's 'n vuur in die pot en dis hoekom ek dink die beentjies later bygekom het is dat hy bietjie bo kan die kolle kan staan. Ja, maar ook jy kan nie die hele raam saamvat oral opstel. So that's where the 3 feet came into play. And they've also got another reason. Those 3 feet are positioned in just the right place so that when you actually put the coals under the pot, you never put it in the middle of the pot.
you use the feet as a perimeter, and you pack your coals around the outside of the feet. In other words, here, Yes. Yeah. around like that. And the radiant heat Yes. then cooks your food. If you have your coals under the pot, you risk Brand hy. burning your ingredients at the bottom of the pot. Ek het vandag iets geleer. Yes, that is Ek het very, vandag very iets geleer. Yeah, because when I have a pot, when I make my pot, I use one of these little Bushman fires Yes. things to put the pot in, but then the coals would be underneath the pot. But that has been designed Right. for a potjie pot. Ah. So the height of Yes, the pot correct. Dis ook over weer the waar. Correct. Ja. Is still still, Yes. it's high enough for it to have that radiant heat without Okay. the heat. Whereas if you put that on a fire and you've Yes. got the coals are literally Right against the pot. and, yeah, and then 4 you risk centimeter, burning your then you food. risk burning your food. En ek dink en aanvaar dis hoekom hulle hierdie klein boepens ook ontwerp het. Jy weet dat die To hitte soort retain van the heat ja. and to make sure that because cast iron is a fantastic conductor of heat. Yes. So you need you don't need a lot of coals, and it's a slow cooking method because you want to extract the flavors from your ingredients. You want Right. them to develop in flavor, and if you cook it too quickly, you're going to lose a lot of moisture. You're going to lose a lot of flavor. You don't develop that flavor and those the complexity of the dish. Koffie, ons yes, kom we've got kommentaar hier. some people are watching. Joachim Friedrich has also joined us. Thank you, Joachim, for watching this morning. Vincent van Rooyen, Ja. he says, ek sit gewoonlik genoeg water in die pot sodat na die pot die Saterdag gemaak is daar dan sop vanaf die Woensdag ook. Baie ekonomies. Vincent. Dis amper 'n jaar lank, né? Ja. Yes, Vincent, that's almost a year, Vincent. Nel says this is also very interesting. Chris Duran, I don't know where he is. He's somewhere in the world. Also says interesting facts. die golfbaan. Then also saying op die golfbaan. hello to Felix Miles. I think Felix might either be in Australia or he's at high sea. So Felix, maybe you Ja. can just let us know whether you're on an oil tanker or not. Ons moet 'n bietjie dop hou. Ons sê Be ons careful with the fire for the potjie on the oil. On the oil tanker, yes. Hoekom brand hierdie oorlik nie? Nee, maar ek het gemaak met chef Jy Ted. gaan 'n groot pot maak Chef daar, hoor. Right. Wat? Seepot. Okay, so I've got a question. Now we've finished the pot, the food is ready. Did we spoke about the rings, did we? Not Not yet. yet. Ja, ek We can wil quickly graag touch on that. Yes, let's do that. For Kan those ek- of you who didn't know. ek wil graag ja, en dis so klaar dit ja, ek wil dit weet. Maar dan daai eerste stappe, ek asseblief chef Terry en chef Phillip, vandat ek nou in begin sommer by die pot skoonmaak. Hoe moet hy skoon gemaak word? Moet hy vet gesmeer word? Moet hy olie kry? Maar kom ons kom nou terug daarna, want dit is vir my bly nog steeds my uitdaging in 'n kopseer. Goed, chef Terry, laat waai. Every potjie pot has a set of rings around the pot. So you've got normally 3 rings, 1, 2, and 3. Yeah. And depending on the number of your pot. So the pot in front of us is a number 3 pot. Mm-hmm. The rings, it's not because this is a number 3. It's got 3 rings. Okay. The first ring is if you are preparing food for 3 people. In a number 3 pot. In a number 3 pot. I see. So you will have enough food to comfortably feed 3 people if all your ingredients come up to the first ring. Just remember, Dis this interessant. is not from Namibian traditional eaters. Ja. Not Namibian eaters. We take it up to the next level, yeah. We would then make for 6, which is the second ring. Okay. So Okay. every ring is for the number of portions based on the size of the pot. So a number 4, your first ring would be for 4. Your second ring would Would be for 8. 8. Third ring would be for 12. Yes. And you shouldn't actually have your pot higher than the last ring. Okay. You do need place in the pot for steam, Convection. yes, Yes. and also for your moisture to rise up to the top and then fall back down onto your ingredients. So daai storie Be over boiling. ja, over. so daai storie van ons maak hom vol tot hier en dan kom die koolblare hier bo op. Maar dit seël die pot en dan met die werk jy die ding so dat hy toe gaan en dan sê pappa wag mamma gooi vir my nog daar die loop die pot nou oor. Ja. Haal hom van die vuur af. Dit werk nie so nie. Yeah, back to- Okay. Alright. Nee, dit is nou And as Philip says, I mean, we would start here with
we would start with the middle ring for 3 people. Ja. Ja, exactly. In the middle, So, definitely. yeah. En dan kom die gaste dan spoeg hierdie pot hierso vir jou 'n klomp water uit. En dan kom kuier die gaste dan sê mamma nee pappa is klaar gaar, ons sal nou maar ander kos maak. Ons So, sop, Phillip, ja. ons sop doen is na die tyd en dit wat oorgebly het, gooi die water by en Vincent. kook hom bietjie op vir ons sop vir die volgende dag. Vincent, kom ons praat oor die potvoorbereiding en die layers. Look, a pot it's very important to look after your pot properly. And what it's cast iron. Cast Yeah. iron is very porous, so Yeah. you need to cure your pot first. And there's various methods of curing a pot. The classic method is you boil cabbage. You Voor die tyd, clean ja, it, voor ek Okay. ja. You boil cabbage for a couple of hours, then you drain it, you empty it, you salt it, you heat it, you wipe out the salt, Yes. you add oil, you wipe it out, you heat the pot up again, Yeah. and you do that several times so that you actually seal the pores. And if you do your curing process properly, any cast iron pot, pan, skillet is the best non-stick you can get. Rarig. So nie vet of olie of iets wat gesmeer word, botter. That's curing it. Then Okay. every time you clean out your pot, Ja. you should wipe it out. You should wipe it clean, rinse it out, then dry it Ja. immediately, and smear it with oil, Okay. cooking oil, Right. but not that there's a layer of 2 Yeah, centimeters yeah, of oil yeah, on the bottom. of the Ja. pot. Just enough to coat the metal. I see a lot that of also people, prevents it yeah, from rusting. a lot of people nowadays just use the normal cook and spray. And we'll Okay. spray it, we'll Yeah. spray that But inside. I find that tends to get a bit of Maktai. a Yeah, taste. it does that, yeah. Yeah, I Oil- would just use normal oil, yeah, cooking oil. Oil is the yeah. best. Or a bit of beef fat, but Yeah. that can also go rancid depending on how you store your pot. So cooking oil is your most Dis nou storie, maar nou goed, nou ek gaan nou vandag braai. Hoe berei ek hom nou voor? Van was tot wat dan? I said jy moet hom eers skoonmaak. Ja. Na die laaste keer wat jy hom gebruik. Yeah. It's important. Behalwe Vincent, hy doen dit nie. So if you're ready to start, basically you take your pot out. It is seasoned, it's oiled, it's ready. You can basically start with you put your pot on your coals. You want it to heat up the pot first. Very important. That your pot should be hot. And the way I do it is I then add a little bit of oil to the bottom of the pot, stir it around, smear it so that it coats the sides a bit. I will put my meat in, preferably with bones, because then you get lots of flavor and you get that really rich. Yeah. And that goes for chicken and beef, Chicken, lamb, beef, whatever. lamb. Okay. Anything. I think a lot of the flavor just exactly comes from Extracted the bone. from the yeah, bones. exactly. True, Extracted from true, the bones. Exactly that. Yeah. And the marrow in the Yeah. bones as well, that really gives it a good flavor. Then I brown the meat first. Coat it, make sure that it's got a really good crust on it. It's golden brown. No salt, no pepper, No nothing. salt and pepper yet. Okay. I then take my meat out. I then add my onions. Saute Right. the onions in that residual oil. You don't have to add any more. And then I add the meat back. Now the onions, I like to have the onions underneath because the onions cook away. Yes. But they also prevent the meat from burning very quickly. Okay. So it acts as a buffer. So you don't stir the lot deur No, mekaar. Jy no. pak hom. Put the meat back on top. Once the onions have been sauteed a bit, add my seasoning, and I'll add a bit of red wine if I'm cooking with wine. Okay. If not, you can add a bit of wine vinegar. You can add a bit of balsamic vinegar. Worcester sauce is also a good one. Yeah. If you're using wine or whiskey, if you're making a bourbon pot, or there's so much we can do. I know I'm probably going to be shot for this comment, but you can even put a bit of your brandy in the pot. That's a good shot. That's a nice shot. It's worthwhile getting shot. No. Floyd, I don't know if you guys at home Oh, please, I any- met him. Yeah. Fantastic. Chef Terry actually worked with the Floyd on France program. And In Chef South Africa. in Floyd in South South Africa. Floyd on And Africa. Chef Terry at the time was in Durban at the hotel, and he had to accompany Floyd. Yes. So. And his mouth was always watering with a glass of wine. I love And then that he show. stirred his food. And,
It was every time the camera focused on the food or Right. focused on the surroundings. The surroundings. It was because Floyd was wetting his whistle. Classic. But back to the pot, yeah. And then I will allow my my wine to cook off a bit because you don't want that strong alcohol flavor. You want the base notes of the wine. You don't want alcohol in your pot. And Yes. I think that's a mistake a lot of people make is they put the wine, they put the stock, they put the lid on and they let it cook. Yes. And it's very winey. That's Yeah, correct. Yeah. So if you allow that wine to actually reduce Yeah. by half and cook off, you get the base notes from Yeah, the wine yeah, without the alcohol. Aha. And then you can add your stock and you can add your hard vegetables like carrots, potatoes. I like to use baby potatoes, whole baby potatoes, and put them Don't in cut with them the through, carrots. that's it. Yeah. May I just, sorry, I just want to go back to the oil at the bottom of the pot. My apologies for interrupting. Someone once said that you put the oil, or a lot of people prefer butter, lekker chomp butter. But then another chef said, add a little bit of oil, otherwise the butter will burn. Yes, Explain that to us. Your pot is too hot Yeah. for pure butter. Butter burns at a much lower temperature than cooking oil. Yeah. And it is full of milk solids and water as part of your structure from the butter. The milk solids are what burns first Yeah. because there's lactose sugars in milk, in Butter. Yeah. and they burn very quickly. So if you are using butter in your pot, then use a bit of oil because what it does is it doesn't take it up to the same temperature as what oil would, but it does increase the heat that the butter can withstand before it starts to burn and caramelize. What I like to do is put a couple of blobs of butter on top when my pot is about 10-15 minutes away from And finishing, then it Right. so that fat from the butter goes through. melts Yeah. down Melts to down. your pot. Is there a difference between using sunflower oil versus olive oil or coconut oil? Look, for a potjie, you can use whatever you prefer. Olive oil, I find, is too strong for a pot. Ah. You know, it's got a very distinctive taste, Yeah. and a lot of people don't appreciate it. So, if you want to use olive oil, a 50-50. Okay. Blend it with some Okay. with another oil, and then coconut oil is just as good in a pot. Any form of vegetable oil is suitable. If your meat is really fatty, you can leave the oil out completely, and you can use the fat of the meat to render down and to add that fat in the frying method for your vegetable. I always think that doesn't matter which oil you use or which other ingredients you use, everything will just fit together. I mean, if you use an olive oil with certain meats, that really just doesn't fit together. So yeah, you've got two very opposing flavors, and that's exactly what, for me, the importance of a pot is. Make sure everything fits in together. together. Yeah. And again, we were talking about it before the show. Don't try and throw too many things into your pot. Yeah. We're going to get to that Becomes now. confusing. We're going to come to the actual ingredients. Julle twee kan vir ons julle resepte deel. Kom ons kyk gou kommentaar uit. Ons nog kommentaar. So we've gotten some more comments here, and just like to thank everybody who's joined us today. Vincent van Rooyen sê leer daarom wragtig baie vandag van die 3 pote met die kole en die NR op die pot, die nommer op die pot. Ja. En die ringe om die pot. Wow, baie cool info vandag. Hy is sommer nou skoon honger. So. Ag, dankie. Winsie kom kuier. Gee die adres ons vir Ja, vandag. Vincent, ons is op pad. Kry so lank. Ons gaan braai vanmiddag. Sticky vier aan. Ja. Yes. And then Joep Nel says he knows a couple of wives that get whiny if the pot doesn't go according to plan. I would like to ask this, Chef Terry, which is the best way to use a pot in self-defense? The lid as a shield. Dis 'n goeie. Dit is niks uit van ons Suid-Afrikaners vandag. At the moment, no. I don't know where Bloemfontein is. Nee, maar ek het I know where it is, but I'm talking about get this piece. Nee, ek het die Suid-Afrikaners gesê hulle moet vandag, want ek weet daar bo op van daai plase van daai lodges. Mata, daar's dan lekker wildspotte. Ja. Maar ons kan nou daaroor praat. Julle kan fight tussen julle twee. Wie gaan oor wildspot praat? Kom ons vat gou-gou 'n breek. As julle gou-gou wil bene rek,
Ja. Ons is in 'n paar sekondes terug. Vintage Bar and Grill. Your friendly neighborhood bar, where the food is always great and very affordable, and the drinks are always cold. We promise a good time between nightly DJ music, karaoke, live music on weekends, and even pub games. We have fantastic braai facilities, ample seating, and more than enough secure parking. So pop in at Vintage Bar and Grill at Jerk Sky Park in Olympia. Vintage Bar and Grill. Always a good time. As hy goed, raai Ripa. Hier is ons weer terug met chef Terry en chef Phillip. Baie dankie dat julle kom kuier het vandag. Vandag praat ons potte. Volgende week in die volgende paar weke gaan ons die potte laat prit. En onthou maar net vir die vrouens, julle kan inskryf Kamp Vrede Potjiekos kompetisie, seker die eerste van sy soort in Namibia, en dit is volgende week Saterdag. Ja, Koffie gaan die ouens daar vermaak. The ladies Potjiekos competition, just go to the Camp Vrede website or Facebook page. You'll get all the information there to do your bookings. Ja, daar sê, so ons het besluit ons praat vandag potte vir manne en vir die vrouens. Petrus Spies sê, hy is nie so, hy luister aandagtig. Okay. Hallo Petrus. That's our loyal South African viewer. Ek wil net geweet het of Piet, want ek weet jy's 'n groot potmaker. Potmaker en potvermaker. En 'n ding wat mense nie weet van hom nie is, hy stook sy eie goedjies. Right? Dit is heerlik. Dit is in sulke koperpotte. En dan is hy's vreeslik skaam as hy dit bedien en sê kom proe net eers 'n ietsie. En dan so op die bordeltjie staan die presentasies. En Ja, is dit nou uit die geel perskus gemaak? Nee, hy moet vir ons verduidelik, maar ek weet hy's 'n groot potmaker en Piet, as jy nou luister en jy het so 1 of 2 resepte, stuur net 'n boodskap as ons jou skakel. Right. Maybe I can just, before we talk ingredients, just want to maybe give you this bit of information. You know those galvanized pots, those beautiful red ones and green ones and yellow ones and all that. Please take note, because I happen to have made the mistake when I went to a specific shop and I bought that Bushman fire to do that. And I because these Bushman fires, which are made in Otjiwarongo, by the way, and they carry a lifetime guarantee, just in case you didn't know. So that if they should break, they can fix it for you. Okay. But if you go and buy yourself a Bushman fire, because these Bushman fires also go according to the number of the pot. That's right. So you get them in bigger sizes. Correct. If you are going to buy yourself a galvanized pot, which, by the way, you should never use a metal spoon to stir in, only wooden utensils, those galvanized pots are not the same sizes as the original metal pots. They are a bit bigger. So just using an example, if you're going to buy yourself a galvanized number 3 pot and you go and buy yourself a number 3 Bushman fire, the chances are that that pot is not going to fit. En daai pot het nie ringe nie. Nee, hy het ringe. Hy het ook ringe. Hy het ringe. Die maat. Goed, kom ons tackle julle twee, chef Phillip. Jy het die loetjie getrek vir 'n beefpot. Ja, ons praat oor 'n beefpot. Okay, gesels jy 'n bietjie beefpot ingredients? Ek net jammer gewees dat ek nie mag praat oor die wildspootjie nie, want jy begin praat oor die perskus en hy lekker goed dat dan Right. Dan vra ek 'n bietjie van hy perskus in die potjie gegooi. Okay, en dan sê Terry, jy van die wildspot ingredients. Laat waai Phillip. Ja, ek en Terry het net gepraat oor die verskillende layers van die pot. Dis nogal regtig belangrik. Ja, jou vleis natuurlik vat langer. Jy moet 'n bietjie van daai bene insit. Dis regtig belangrik. Al die smaak kom uit. En ek probeer altyd ding mense probeer nie te veel sous insit nie, want jy wil die geure uit jou vleis hê, uit jou groente hê. En dan soos jy jou layers gooi, begin ek het Terry, ek weet jy het gepraat van jy haal jou vleis uit, dan sit jou eie in. Ek sit sommer my eie heel van die begin af in dat hy lekker onderin braai, amper al wegbraai en dan gaan ek my vleis bo op dit sit. Die eie onderin gee tog weer 'n geur aan die pot en dis vir my baie belangrik dat al hierdie goeders moet saam 'n lekker smaak gee, lekker geur gee. Nou ja, dan gaan jou bees in. As my vleis te veel bene het, sal ek baie keer sommer 'n bietjie goulash of so iets bysit, net om jou vleis hoeveelheid bietjie meer te maak. Dis nogal belangrik. Want ja, ons is maar vleiseters hier in Namibia. Ons hou van ons vleis. So maak 'n vleispot en dan sit jy 'n bietjie groente by. Dit sê ek soos ek by die huis kook, nie as 'n chef nou nie.
Maar as 'n chef kom ek sê so, ja, en as ons gaan judge, ek nou Teddy het al baie gejudge en ek het al baie potte gejudge. En ja, mens kyk maar na jou kleure, jy kyk na jou die geure is baie belangrik, maar as jy 'n pot oopmaak, ek wil mooi kleure, verskillende kleure sien, Yes. jou vleis, jou wit groente, jou groen groente. Correct, and jou the oranje, carrots and exactly, the greens and everything need to be there. En omdat 'n pot 'n lekker ding is wat alles moet saamwerk. En as jy jou sous reg het op hom, dan begin al hierdie goeters, die sous ding wat alles bymekaar bind. Ja. En dan begin hierdie goeters, maak nie saak wat se groente jy insit nie. Ek sal nie beet in 'n pot sit nie. Hy gaan alles verkeer. Maar ja, so, maar dink oor die kleure wat jy in so 'n pot het. So Wat is jou gunsteling groente? Saam met so 'n beef 'n pot. patty pan. Okay. Daai ou klein hey, daar kry jy nou idees. Ja, groen, ja. Dis nie Yes, murkpompoentjies. a petit man. Dis 'n tipe murk. Is 'n Ja, murk exactly, ja. murkpompoentjie, Jy ja. kry Maar die dis die murk ronde een. ja, die ronde een, die klein Ja, klein ja, ronde ja. eenetjies, Ek verkies om hulle in te sit. Dis my regtig 'n lekker ding om in te sit. Hy kook lekker. Ja. Maar ja, jy moet hom redelik laat weer in die pot in want hy kook redelik vinnig. En niks van hierdie goeders moet ons nou wegkook nie. Jy wil nie alles moet nog. Ek sê altyd as ek 'n pot gaan proe by 'n kompetisie of 'n ding, dan wil ek amper geblinddoek kan eet en elke ding wat hulle in die mond sit, moet ek weet wat ek geproe het. ja. Maar tog gesamentlik moet hierdie alles saam 'n lekker eenheid vorm. So ja, is daar 'n resep vir 'n pot? Man, 'n pot is 'n moerbei ding. Jy moer dit by, moer dit by. Moet nie by moer nie. Moenie by moer nie. Sit net versigtig en en alles werk saam. Al hierdie jou kool is 'n ding wat redelik ander smake oorheers. So wees versigtig met daai geure van jou kool en die goeters. Maar ja, ek dink alles is moet by mekaar pas. Pas op het vir daai een ding net dat iets nie die ander oorheers nie. Op net die kool net die ander ding proe nie. Ja. By jou beefpot, rys of 'n lekker slaai of krummelpap. Wat van Noodles. Wat van koring? Ja. Koring is ding wat mense deesdae min kry, want deesdae begin al die Korn, weer buite kom. Maar koring, samp, exactly, that's other one. O, natuurlik. ja. Natuurlik, ja. Lekker saam. Enige van daai. Ek hou daarvan om bietjie weg te kom van die rys af, pap af, bietjie iets anders te doen. So daar sal ek koring baie Samp and gebruik. beans is Ja, samp baie and lekker beans. En saam. nou deesdae kry jy daai mengsel wat alles klaar gemeng is. Jy kan hom net so opkook en hy gaan aan, ja. Chef Phillip, ek weet jy's 'n brandas man, jy's 'n man wat sterk staan as dit kom by brandas en coke. Maar Moenie vir my vrou sê nie asseblief. nee, maar wat gaan jy saam met daai pot van jou skink vir jou gaste? Wat sê jy aanbied? Jemmal, weet jy die brandas kom later. Een lekker rooiwyn daarso. Ja. Ek dink aan 'n Merlot, ek dink aan 'n Pinotage selfs. Cabernet Sauvignon. Ja, Cabernet Sauvignon. Onderberg. Voor die tyd. Voor die tyd. Afterwards, as a digestive. Ja, dit is Ja, maar die brandewyn werk net so goed daarso. Okay. As dit digestive Sonder die coke. sonder die kook. goed. Maar Phillip, nee, beslis 'n rooiwyn. Ja, ek is 'n rooiwyndrinker, ek hou van dit en saam met so lekker donker pot, hulle kan so lekker donkerige sous gaan daai van daai rooiwyntjie lekker gaan. Goed, kom ons check gou Net 'n paar kommentaar. kommentare. Ek is daar onmiddellik op my spot gesit deur een van ons baie aandagtige kykers van Joep Nel. Hy sê dis enamel. Die enamel pot. Enamel. Ja. Exactly, ja. Heeltemal reg. So dankie Joep. Jy sommer daar vandag. Hy sê ook 'n tip as jy 'n enamelpot het en jy wil nie hê hy moet roet of swart brand nie, smeer sunlight liquid op die onderkant en hy was pragtig lekker skoon. Daar's hy. Dankie. Dis hy. Mechanic That's friends of mine clever used to trick. do that as well. He used to rub sunlight soap on his hands before he worked on cars, and when he was finished, En dan help Comes dit off aan. quickly. comes off quickly. Wow. Hoe het ons nog Okay. kommentaare daar? Is Dat dit al? was die eerste en Pierre Souden is ook besig om te kyk. Pierre Souden natuurlik ons groot bedman. Hy weet alles oor beddens en matrasse. Ja, Pierre, maar Pierre moet nog by ons kom kuier. Ja. Hy moet nog kom, maar ek weet hy self is 'n krangige kok. Ja. Hy kan ook lekker kos maak, maar ek dink hy moet sy spesialiteit bring. Maar hy bly so 100 meter van my af. Ek sien hom gereeld daarso op sy balkon. Wel, Maak hy ek het sy- ek sy braai en hy sy- bly nie saam, hy bly nie naby my nie, maar hy het saam met my een naweek gaan kamp. En ons was naby genoeg en daai man as hy op sy stukke raak dan moet jy jou pas op en wees anders slaap jy in 'n ander se bed. En dit het niks met 'n pot te doen gehad nie. Ek kan nie onthou nie, miskien het dit. What happens in the bush stays in the bush. Ja, okay. What goes in the pot doesn't stay in the pot. Chef het hier gepraat van die boskos, laat waai met daai boskos, lekker wildspot. Hoe gaan jy hom tackle? I mean, O, eerste plek, wat se wildvleis gaan jy gebruik?
Op die spot. That's a challenge on its own. Op die Because, I spot. mean, game meat is fantastic in a pot. Right. I think my favorite would be oryx, Ja. but eland, springbok, even wildebeest or hartebeest or kudu is really good meat. And I would use neck and shanks. Okay. Ah, yes. Bone element. Okay. So, you know, if you've got a big enough pot, you Yes. can do whole shanks, which is amazing. It takes a bit longer to cook, but Right. it's really, really amazing. Otherwise, slice them into nice slices. Ja. Again, my onions, red wine. Red onions, white, plain. I like the red onions because they have a little bit of Ah, natural sweetness to them, Yeah. as Okay. opposed to your brown onions. And then layers of carrots, baby potatoes, and working way up. Baby vegetables are always fantastic, like your, as Phillip was saying, patty pans. Also, baby corn. Ja. My Ja, wife- ja, 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 ja. Yeah. My Yes. wife Annelies, she loves corn Yeah. in a Yes. pot. I prefer the baby corn. The baby. The problem with corn is, I mean, you can't just eat it with a knife and fork with a spoon. I love eating my pot with a spoon if it's good enough like that. But the corn itself, you've got to take it by hand, and I don't want Ja. to. Ja, ek hoor wie sê. Dis amper 'n bykos. Dis amper Exactly. ja. I'm the type of person who would like the corn grilled on the coals. Yes. Exactly. Yes. Yeah, but Exactly. then there's the bacon. Exactly. Yeah. Exactly. Add on. So, and then you know things like butternut, fantastic in a pot. A little bit of cabbage, not too much because you don't. It can be overpowering. And then a good quality beef stock. I know Okay. a lot of people like to use onion soup powder. Yes. Ja, ja. To give it a bit of thickness and to and flavor. What I prefer to do is when my meat is finished browning, Yeah. I've added it back to the onions, to dust it with a bit of flour, stir it through, Yeah. and the fat in the flour Yeah. act, and along with the potatoes, act as a natural thickener. Yes. Yeah. Without Interessant. it becoming cloudy, without Interessant. it becoming Interessant. Without adding other tastes. without to it, adding yeah. other Yeah. tastes to it. So that's my personal preference. Lots of garlic. Has to be some garlic in that pot. Herbs. I like if it's game, thyme, little bit of rosemary, coriander, black pepper. Sometimes juniper berries as well. Yeah. Along with Right. the red wine. And then a good quality stock just to add a little bit more moisture because you want the vegetables to give off some of the natural liquids. Ja. And then you just let it simmer there. And I mean, your coals should be just that you can actually put your ear against the pot and you can hear it prit. Prit. Yes. Ja. That's So the trick. nou so kom ons sê jy het nou lekker eland pot gemaak of 'n kudu pot. Wat sou jy sê is jou tyd? 'n Soort van hoe lank sê jy hom toemaak en hom los en nie aan hom raak nie? At least 3 hours. 3 ure. Okay. But if you say, like Lizelle Kotz is saying, oxtail pot of skenkel pot is Oh, the yeah. best oxtail pot, you would need lots of time. You need 4 to 5 hours for an oxtail pot. Right, Yeah. right. The nice thing what I've heard, and this has personally happened in my life, is that if you ever get people around for a pot and you don't want the people to stay long, and maybe they're people that you don't actually like, then you make a chicken pot, a hoender pot, so they can leave. Ja, Yeah, yes, with dumplings. they can Yes. I go vanuit so they can leave. Chef Terry, so daai wat gaan jy bedien saam met daai wildspot van jou? Definitely sampan beans. Ja. I think that is such a nice staple side dish. Right. And you can have it in. You know, there's 2 ways you can make sampan beans. You can make it the classic way, where you cook it long and slow in either a slow cooker or in another cast iron pot. Okay. Pot. But you can also in summer make it into a salad. The night Ja, before, ja, ja. you soak your sampan beans or your samp. Allow it to rehydrate and to soften. Then into a container, a Tupperware container that seals really well. Pour boiling water over it with a little bit of seasoning. Put the lid on and leave it. Daar sien. The next morning, when you open it,
your samp is soft. Right. Chop up some peppers, chop up some tomatoes, some chives, some even some leeks or something. It's something not too strong, like onions are too strong. Okay. Stir them through, bit of vinegar, bit of olive oil, and you've got this fantastic salad to go with the pot. Ja. Kyk, pot op sigself is al klaar 'n klomp op die eet. As jy 'n nagereg se maak of bedien. Hoorie, vir my altyd 'n gebakte sjokoladepudding. Daar sê. Niks beter as 'n gebakte Sjokoladepudding. Lekker ryk donker sjokolade gebruik en dit is nothing better than that. Self-sourcing if I can, and I'm happy. So ja, dis myne. Of natuurlike melktert. Ja. Yes, as ek begin dink oor soet goed, kan ons lank praat hoor. Die 'n ander program. Chef Terry, How jy? about Ja. bananas, cut down the middle, Yeah. in the peel, Okay. chocolate, nuts, wrapped in foil, baked on the coals. You got Banana- you got me the chocolate. banana boat. Ja. Ek het lees die boodskap. Right, so let me just quickly touch on a couple of the comments. Yeah. Lizelle Kotze is saying, jy ken hoenderpot. She knows exactly what we're referring to. Dis wat jy by hulle kry. Christo Durant sê, wildsvleis kort wel 'n bietjie vet aanvulling. Ja. En Ja. skaapstertjies werk wonderlik saam dit. Njam, njam. Ja. Yes. Ja. Skaapstertjies, ons skaapstertjies word altyd onderskat. Use more skaapstertjies. Ek dink ook so. Ek dink ook so. Mense sit soms net bacon by sit. Ja, well, there you go. Sure. Hy gee 'n bietjie van daai rooksmaak daarbey wat jy moet Yes. versigtig wees met dink ek partykeer, maar ja, die bacon self werk ook baie goed daarmee. Yes. See the neck of a game animal does have a small percentage of fat on it. Ja. Okay. And so does the shanks. So you get a lot of the collagen that cooks down slowly. Yes. En as jy van That's that daai richness. murg begin uitkom. Wow, wat verseker. help vir daai. Verseker. vetval. Ja, seker. En dan Joep Nelt sê ook koring werk ook heerlik saam met die wildpotjie. Jy's heeltemal reg. Ja. Now, I'd like to would it be you said the potjies arrived here from the Nederland with Nee, ja. with Albei Jan van de van Nederland. Riebeck op die dromedaris, die reiger en die En goeie die hoop, né? tyger. Die tyger. Dromedaris, die Sy reiger drie en die tyger. Volkswagens van de hoge see. So and typically we've got now the Netherlands seems nou maar die Afrikaner/boer tradisie in terme van potjie and all that. But what about an icebine sauerkraut pot? Koffie, enigiets kan in daai pot gemaak word. Absoluut enigiets kan in daai pot gemaak word. Do you know you can make a lemon meringue in a pot? Well, Ja, You can bake a cake in the pot. You can bake bread in the nee, verseker. pot. Nee, verseker. That's why it was then termed the Dutch oven, sure. because when I guess you can sterilize nappies. But just that not pot the same pot for the food. It was after just one underberg. After just one underberg. My ons moet hier sit, not for the faint-hearted, or this program is not suitable for children under 25. Kom ons sien, ek wil kyk of ons, ek wil net gou kaas van sien of hy word, of hy nie dalk wakker is nie. Ek wil tog, hulle is so skaam, hulle het baie te sê as jy boodskappe, maar dalk gaan ons hom nou, want kyk, is mos nou maar wildsboere, of lodges, Dino King. Hulle is daar by Dino King, maar as hy nie antwoord nie, dan is dit so. Hy sê hy is baie lief vir Namibia en kom kuier baie gereeld hier, maar hy het 'n lekker lodge doen bo. Ek wil maar hy is besig met sy gaste daar op die plaas, maar want ek weet hy het eendag gesê hy is so lief vir 'n wildspot. Hy gebruik ek dink hy gebruik springbok of wat ook al. Maar baie mense Ja, hy lyk my is besig. Blatjan bake. Ja. Potjies. Ja. I do that in most of my pots. Dis dit. Kyk, Right at the end. Toe net gepraat oor die wildspotte. Ek dink dit alles hang maar af van jou verskillende vleis wat verskillende kooktye nodig het en Ja. verskillende hittegrade nodig het. En met jou leiers wat jy begin insit in jou pot, van jou boonste goeders het minder hitte nodig as jou onderste goeders. Jou vleis natuurlik meer, dus kom hulle onderin gaan heel eerste. Ja. En dan sit jy jou wortels in wat bietjie harder groente is en so met jou leiers pak. Maar iets waar ek net toe dink is iets soos wild with game birds. Ja. 'n Wow, game bird kan jy insit. Jy soos die hoender insit. Okay. Weet net hy gaan heel wat langer vat as die hoender. Ja. En Guinea fowl. Oh. Guinea Maar fowl, dit is baie lank. Ja. Want jy moet die vleis dink ek as ek reg het eers miskien in 'n stoompot sit voordat jy hom daar aansit. Maar met 'n potjie, nee. Nee. It'll take 4 or 5 hours to cook a guinea fowl potjie.
but it will be one of the nicest pots. Ja, I've ever nee, had. ek weet hy kan lekker wees. Kom ons kyk of ons hierdie man See, the fantastic thing about the pot is the lid is heavy enough to almost create a proper seal. ja. Right. And I know some people have actually sanded down and polished. Ja. Ja, make sure dit fit in wel, ja. Ja, ons het hierso, ons het hier vir Piet. Al die pad daar van die Vrystaat af. Jy's Môre Hannes en aan julle geleerde gaste daar aan die kant. Ja, Hallo, Goed Piet. hierso, lekker koel en bewolk. lekker daar by julle. Kyk, jy's 'n man wat hou van 'n pot. Ek gaan nou jou aan die diep kant ingooi. Het jy 'n spesifieke tipe hout wat jy gebruik vir 'n pot? Want daar's mense wat sê dit moet 'n doringhout wees, dit moet daai tipe hout wees, anders die reuk maak 'n verskil. Wat is jou keuse? Nee, verseker. Kyk, ons kry mos nou maar die kameeldoringhout hierso, as jy kan kry bygesê. Anderstens gebruik ons maar die camel drops, jy weet daai brikette, maar as jy nie noodwendig ordentlike hout in die hande kan kry nie, ja, definitief hout gee 'n ander geur aan 'n pot as wat 'n ou die ding byvoorbeeld op 'n gasbrander sou gaan gaar maak. Ja. Maar ja, ek probeer maar die ordentlike hout in die hande kry, maar jy weet nou met die omgewingsake en toerisme mag jy mos nou nie meer hout uit die veld uithaal en daai klas van goed en nie so. Ja, maak dan nou maar 4 keer dan gebruik jy nou maar jou brikette. So ja, dit is maar die veiligste roete om te gaan as jy die moeilikheid uit wil bly. Julle het dan goeie nuus gekry, daar's 'n Namibier wat lisensie gekry het om 300 ton doringhout of brikette te maak of hy kan die hout uitvoer na Suid-Afrika toe, maar in elk geval, so daar's hout op pad vir julle, stuur julle vir ons bietjie reën. Meneer Spies, jou gunsteling pot? Weet wat, julle gooi jou hier in die diepkant in met chefs aan die ander kant. Jy weet, ons leer aan die kant, ons maak ons voets was soos ons wil. Die geheim van 'n pot is, of die geheime resep is, dat jy nie onthou wat die vorige pot se bestanddele was met na jou volgende pot toe nie. So, dit is mos nou maar die groot geheime van 'n pot. Maar ek voel 'n pot is dit wat jy wil doen, dit doen jy. Ja. Maar 'n lekker pot wat ou kan maak. Julle het mos vreeslik baie vlakvarke daar. Daai bevolkingsontploffing het mos kwai plaasgevind oral, ewen nou die laaste tyd hier in Suid-Afrika. Maar vlakvarkbout met heuning. Ja, sê. Jo. Ja, daar kom ook nou maar soos Josef daar gesê het, knoffels, spek, gewone spek, want hy gaan seker maar 'n bietjie droog wees. Ja. Bacon, gerookte bacon. Ja, wel, dan moet jy nou maar besluit hoeveel gaste het jy. Kyk nou maar na die Waar kom julle gaan jy kry. manne, hoekom hoor ek nie lekker gestoofde vrugte? Perskes, al daai goed. Jy kan dit insit in enige potte. Ja. Ja. Maar by baie van jou wildvleis gaan gestoofde vrugte of perskes, naai goeders gaan baie lekker by enige wildvleis. Dit gaan werk, ja. Ek meen, dan kan jy nie heuning in die hande kan kry, egte heuning nie, want die supermarkte se heunings is mos maar byvoegings by om dit bietjie meer te maak en bietjie die winsgrens gehoor te maak. Maar ja, dan moet jy nou maar gaatjies in jou vark insteek. Die vark se bout natuurlik, hy net jy so stukkie vir stukkie gaan eet. Ja. Maar hier is nou 'n vlakvark. Druk hom maar gate, knoffel, spek en bacon binne hom in. En dan rosyne. Vat so 2 eetlepels rosyne. Lekker. Dan as jy vars roosmaryn het, kan jy roosmaryn takkies of blaartjies vat. Ja. Jy gaan jou vark sulke strippies insny, sulke slooitjies insny. Ja. En dan pak jy nou maar jou roosmarynblare binne in daai sleefies in saam met jou rosyne en dan jou vars swart gemaalde peper. Dan gaan jy so plus minus 125 ml se heuning gebruik. Sout na smaak natuurlik. Ja, dit hang natuurlik af van die ou se smaak. Ja. En dan ek vat vars tomaties. Ek verpulp hulle deur die voedselverwerker. Ja. En dan 'n ligte witwyn. Daar. Dan kan jy nou maar as jy die kepies aansluit om in die pot in sit, jou rosyne insit, dan jou gestoofde vrugte as jy wil.
Ek glo nie daaraan nie. Hier moet 'n ou nou maar kyk na 'n bykos. Jy kan miskien 'n paar aardappeltjies saam met jou bout binne in die pot insit. En dan as jy nou dit klaar om toegemaak het, maak hom toe met 'n folie en laat hom so vir so 'n dag of wat staan, laat daai geure basies net dreineer en in die vleis ingaan. Nou ja, as hy dan reg is, dan sit jy hom in die pot en jy bedek hom en jy sit jou koeltjies op, laat hy stadig so 3-4 ure loop, dan behoort hy doeksag te wees, hoor. Ek dink ons moet vir Piet Spies en vir hy moet nou vir Joep Nel bymekaar kry en vir Christo. Maar dit moet dan 'n regstreekse uitsending wees waar die potte gemaak word. Ons moet die regte plek kry, sommer dalk 'n zoopark. Ja. Zoopark het aandag nodig. Hoor jy Piet, ek wil nou nie jou wegjaag van jou resep af nie, maar ek wil hom net gou vra daai goed wat jy in die ander pot stook, wat Phillip en Terry van wil weet. Wat sê jy nou vir jou gaste aanbied so tussendeur? Nee, kyk, as jy daai goeders begin gebruik en jy gebruik hom nie matig nie, as jy warm voor die pot warm is, so, jy sal net maar moet matig werk met daai klas van goeders, so. Jy weet mos daarom, jy het mos die vuurdoop gehad hierso. Ja, nee, dit is so. Ek weet, ek het net dadelik gedink, daai rosientjies wat jy bysit, ek sal dadelik 'n bietjie van daai rosientjies eenkant hou, en 'n bietjie van daai ander goedjies wat jy in jou koperpot stook, net inlê, want dis 'n baie goeie nagereg van daardie tyd. Ja, hy maak 'n lekker sousie bo-oor roomys of enige nagereg, hoor. Daai rosientjies loop oop. So ja, dit is 'n goeie plan daai. Ons het hom al so gebruik. Ons gaan 'n ander dag gesels oor wat die mense doen by 'n huis. Ons sit dit onder die kategorie stokperdjies. Dis nie illegal nie, enige ou kan mag 'n stokperdjie. Piet, baie dankie rustigheid. Ek hoop nie julle het te koue daai kant nie. Baie dankie julle, maar julle reën is op pad daar van Lourens se kant af, hoor, en hulle praat hy gaan so deur die suid Namibia gaan hy trek, so. Ja, julle het 'n kouetjie en 'n reentjie op pad, soos volgens ons weervoorspellings hierso. Maar julle moet die naweek geniet. Baie dankie, ek geniet julle program baie. Dankie, baie dankie. Dankie julle, mooi dag. Bye. Wel, dit is eintlik wat Piet nou sê, maar hierso skop nou iemand tee hierso op ons kommentare. En Joep Nel sê nee, vrugte hoort nie in regte kosse nie. Ja. Vrug is Don't waste our time here. But I know the chefs have got always the expert opinion in terms of, but there's another way you can use your pot as well, is when you take this one and you turn it around, and you make yourself a nice fried egg or omelette or a rump steak. That is your breakfast the next morning That's with it. the leftovers. Yes. That's exactly. Hey? Daar het julle dit baie oulik. Ek dink ons moet InfoStream handskoene laat maak. Ja. Jou pot daar kan hanteer. Ja, anders het jy 3 strepe so op jou hande. Chefs en vir almal wat ons program gevolg het in kommentare, duisende dankies. Ek weet ons kan nog heeldag gesels. Ons het nog niks regtig gebak nie behalwe jou chocolate tart. Maar daaroor sal ons nog gesels. Kafie, het jy nog iets aan daai kant? Nog een klein ding oor die pot en ja, ek stem saam met Joep Nel wat sê nou is dit tyd vir 'n oendie, heeltemal reg. But there's another way that we've also used the pot in the past, and you can use it as a fondue. Yes, fondue we call it. Yes, for maybe more people who then basically you take bigger blocks of meat and with a long kind of, no, not stick possibly, but maybe a piece of wire, blowdraad. Yeah. And then you basically use it as a fondue set. Just be very careful. It is oil that you just use it safely. Ja, heeltemal reg. En ek weet jy kry pragtige klein potjies. Ja. Ons het nou al goeders aan gewas. Ek gaan nie seker nie meer wil nie meer onthou wat dit was nie. Ons kan nou iets bak dan, ons kan in die pot verdediging, wapen. Ja, vir die oggend. Ja, ons koop al hierdie fantastiese braaistelle tussentyd. En ek kan nou mos dink daarin kan ek mos nou eiers die volgende oggend maak. Ja. Jy weet, in spek en al sulke tipe van goed. Maar hoe gaan ek die hitte van hier binne af daarna toe kry? Het kom deur. Is dit? Ja, sal dit deurkom. Weet jy kry the 3/4
3/4 pot. Ja. Ja. Yes. Ja, korrek. Those little ones, yes. Korrek, ja. Ja. Do you know how nice it is? You fry off your bacon with some onions. Okay, You then add some tomatoes. right. You then add some mushrooms. You Yes. then crack a few eggs on top of that. Yes. Then a bit of cheese and some salt and Heerlik, pepper. heerlik. Some spices or herbs if you'd like. Put the lid on. Within 5 to 10 minutes, you've got the best breakfast. Oh, You can eat it out of the pot by scooping it out with bread or course, toast. natuurlijk kan jy. You can Natuurlijk, tip it out ja, onto your ja. plate and have it. It is fantastic. So you can cook breakfast, lunch and dinner in that pot. Ja. En natuurlik het jy die platboompotte ook. Ja. Jy weet wat die ouens verkies om die En om die brood in ons te maak. gewys, jy kan gebruik hom ook as 'n koelhouer om jou wyn Bier koud te hou. of jou Yeah, bier, ja. you ja. can use it as a cooler box. Exactly. Ja, so, Ja. guys, Twee potte, die- maar met die- jou dis is seker nommer 8 pot. For that, Genoeg eise. definitief. Nee. Met die potfees waar jy 'n olifant kan in. Ja. Laaste boodskap van jou chef Phillip. Wel, ek weet julle maak nou reg vir 'n groot potjiekos kompetisie tussen die klomp vrouens. So Ja. ek hoop regtig waar daar's fantastiese potte daar. As ek daar kan wees, is ek beslis daar, maar ja, julle weet wat ek hier gaan. Want ja, was 'n vrou se plek wat ja, nou moet ek versigtig wees. Stadig. Vrou se plek is agter die kospot. Ons mans hou van daai kospot, maar as 'n vrou daai ding maak, Yes. kan hy baie lekker. Lekker. wees. Chef Terry. I agree with Philip 100%. I think you're in for a fantastic event next weekend. With Yes. And we know the ladies can cook. Okay. So Yes. you are well on your way. Look after the coals, look after the pot, look after your ingredients, and have a fantastic time. Nee, ek is Busy killing the show here. Wow. That was a sudden end. ek het net gekyk of ek nog alles reg het, jy weet ek nie iets daar verkeerd het nie. Well, we'll be back again on Monday. Ja. Would we like to know what the weather is like or not really? We spoke about it earlier. It's going to get cold. It's going to get cold. Yeah. There's So rain on the way, it's going to the get rain, cold. So. the meteorological service is saying cool conditions are expected in the south tomorrow and over the weekend. Trek lekker warm aan. Wat ek net wil sê is wat ons nie gesê het nie. Kyk bietjie daar neffens ons name. Oh yes. Ons het gesê ons het 'n sentrale nommer, telefoonnommer gekry Correct. waarop jy WhatsApps kan stuur na InfoStream toe. Yes. En die nommer is 081 432 8233. There you go. So send us your information and we'll share it with the world. Onthou nou dat dis nie, ons het dit bygesit 081 432 8233 InfoStream se dedicated WhatsApp nommer. Stuur jou boodskapies, ons sal deur dit gaan en seker maak dat ons dit hier by ons hou. Meneer, baie dankie. Die gereelde kosmaak praatjies op Vrydagoggend, ons sal daarmee aangaan. Almal van julle is welkom. Kom met voorstelle. Ja, en van julle manne het gesê of vrouens het gesê kom kuier, kom eet by ons. Ons het uitnodigings gekry. So ons sal ons goedjies vat soontoe, gaan kuier daar. En dan ons gesprekke maandag is altyd 'n oorsig oor die naweek se aktiwiteite en wat voorlê vir die week. Intussen gedra julleself. As julle nie julleself gedra nie, geniet dit. Ek wil net my koppietjies kind sê, los ek gedra uit. Dankie en cheerio. Bye-bye.